Okay. Next, okay, sige. Yan. Okay lang ba sumba? Basta tama yung anong kamay. Okay, pwede yan. Okay. Ayan na, ayan na nga. Ayan na, sinasabi sa ulo ko. Okay, yan, Nori. Sige, pwede yan. Okay, good. Halika, dapat hindi nakabag yung panggan. Okay, out ka na. Okay, stay. Ano ba? Ano? Shot! Dalawang kamay na lang. Yan yung pinaka-highlight na. Di ba nyo nabagan? Di ba nyo nabagan? Okay. Parang kulang na sa exercise. Okay. Malapit na. Okay, okay yan. Okay. Yan. Wow naman. Okay. Tandaan, huwag masyadong madali. Huwag masyadong madali. Okay. Out. Sige. Bilangin yung out. Bilangin yung out. Okay.